Mercedes-Benz 221 long. Solish 2006. Men این نمود بیرونی ماشین خیلی کلیده ایستاده. من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات بدیم. داخل سالن 4 الکتره. من این 4 кнопочный, сиденьёш гармухнук, сиденьёш лифт, центр замок. Пробегаш 191,000 километр. Бортош компьютер, климат контрол, мультирол, hamma наворотои ин замоне. Чудес? Мен люкам дорад. Дараш худаш мекашад мене. این سیدیوی قفاشان لیف گرمخونوک همه نواراتای این زمانه. موتور 5 سوزشواری گاز بنزین. راسخود چقدره؟ راسخودش 18 لیتر 20 لیتر به سخته میگرده. نرخ ماشین 190,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 715 11 91. Hyundai Avante HD Solish 2010. ماشین واگن میباشد. هیبرید. یعنی هولد سالن خیلی که دیده ایستادید. 4 الکتر پاکت، центр замок, یعنی 4 кнопочный. коробкаш автомат. اینجا CD player دارد، مولتیرول. مولتیرول. پرابیگش معلوم نیست. این هولد سالن ماشین خیلی که دیده ایستاده. این هولد سالن کفای ماشین دوستان عزیز. мотор 1.6 заводской газ гибрид میباشد. نرخ ماشین 85,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 88 41 402 92 997 07 07. Mercedes-Benz 211 кузов. Solish 2007. من این نمودی بیرونی ماشین دوستان عزیز. من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکتره، سیدیوش لیف، коробкаш автомат, CD player, бортош компьютер, климат контрол, пробегаш 168,000 километр. Мультирол. یعنی هولد سالونی پیش خیلی که دیده ایستادید. سیدیوش باگرف همه نواراتای این زمانه. یعنی هولد سالونی کفای ماشین. мотор 3 سوزشواری بنزین. расходаш 12-13 لیتر به 100 کیلومتر میگردد. трасса با کمتر میخورد. نرخ ماشین 145,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 792 00 78. Toyota Camry Solish 2010. ماشین امریکن که میباشد. این نمودی بیرونش. از داخلی سالن برای شما معلومات بدیم. داخلی سالن 4 الکتره، центр замок,
коробкаш автомат, CD плеер, монитор. این حالت سالن ماشین سیدینیاش لیفت دستانه یعنی سیدینی لیفت خیلی که دیده ایستاده یعنی 2010 این حالت سالن کفای ماشین اینجا مینی بار سیدینیاش کار زنه موتور دونی سوزجواری بنزین расходаш 10 та 100 та мегардад. нархи мошин 135,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 606 3100 92 700 0046. Mercedes Benz 212 кузов. солаш 2010. یعنی نمودی بیرنه ماشین دوستانی عزیز منی نمود از کفای ماشین حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 электропакет, центр замок, сиденьёш лифт, и ойначош кнопочный, коробкаш автомат, пробегаш 114,000 километр, бортош компьютер, климат-контрол, мультирол, ҳама наворотои ин замона. ин сиденьёи пеш гарму хунук кожини мебошад. ман ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз мотор серийни сӯзишвори бензин. расход чӣ қадар ко? расходаш номаълум буда. ман ҳолати мотори мошин. нархи мошин 190,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 703 15 11 92 770 50 55. BMW солаш 98. این نمود بیرونی ماشین یادآور میشیم سنجش تکنیکیش تا ماه دکبر 2023. من این نمود از کفای ماشین حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم دوستان عزیز. داخلی سالن 4 электропакет, коробкаш механик, центр замок, CD плеер, монитор дорад. пробегаш 185,000 километр. این حالت سالن ماشین دوستان عزیز یعنی حالت سالن کفای ماشین. мотор 28 сӯзишвори газ бензин газаш евро 4. расход чӣ қадар ко? расходаш 10 та газгирӣ 70 та мегардад. трасса боз зиёдтар. нархи мошин 48,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 716 66 48 30 23. ваз 2107 солаш 2012. این نمود بیرونی ماشین این نمود از کفای ماشین بگجش این حالت سالن
коробкаш механик, اینجا CD پلیر دارد، پرابگش 32,000 کیلومتر. بسیار گشتگی این ماشین. این سیدینیاش کاج نمی باشد، کاجی سیاه. این هولت سالن کفای ماشین دوستان عزیز، چه خیلی که دیده سازید، سالن کفاش هم کاج نمی باشد. мотор 06 инжектор, сӯзишвори бензин. Расходаш 6 литр, 7 литр, 100 километр мегардад. Ҳеҷ хеле ки дидед, ҳолати мотори мошин. Нархи мошин 45,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 938 44 77.